नमस्कार बंधुगण मु सुरेश आपन स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल जॉब अड्डा एटा मोर न्यू यूट्यूब चैनल मोर ऑलरेडी गोटे हिंदी रे यूट्यूब चैनल अछि कुमार सुरेश जॉब्स एंड इंटरव्यूशन और मोर जो जतेक सब्सक्राइबर रहिछन्ती से माने कहले कि एटा ओडिया रे करा जाऊ तो मो गोटे न्यू चैनल लेबे कली जॉब अड्डा ओडिया तो एथिरे आपन ओडिया रे बहुत सारा जॉब अपडेट पाइ परिबे तो चलतो आगो को मु एबे गोटे बढ़िया जॉब वीडियो एबे करियो जाउची अमेज़न कंपनी के ऊपर तो कौन से भिडियोटी रही तो चलतु आपको स्क्रीन शेयर करके आपको जोड़ेबी चलतु भिडियोटी आगକୁ नेबा देखंतु आमे एबे गूगल रो ऑफिशियल साइट रे अछु तो आपनको कोन करियो पड़िबो अमेज़न वर्चुअल हायरिंग रे सर्च करियो पड़िबो आपनको देखि दउची ଆପଣ ଯେମିତି Amazon ଭର୍ଚୁଆଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ତାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆପଣ ଆସିଗଲେ ତ ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କଷ୍ଟମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟନର ସପୋର୍ଟ ବୁକ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଅପରେସନ୍ସ Amazon ଡିଫଲ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ୟୁନିଟ୍ Amazon ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କନଜ୍ୟୁମର ବିଜନେସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟାରେ ସହମତ ଅଛି ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକେସନ ବି ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକେସନରେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେଇ ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକେସନର ଜବ୍ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାରିଟି ଜାଗା ଲୋକେସନ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆମେ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଗଲା ଚେନ୍ନାଇ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ରହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଦେଖିଦେବା ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା ସେଲର ପାର୍ଟନର ସପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ତ ଏଠି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ନେଇଗଲା ଆମକୁ ତ ଏଠି ସିଏ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ କି ତ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ରୋବୋଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତ ଆପରେ ଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବି ପଢିପାରିବେ पूरा डिटेल्स पढ़ी पारे कौन से आपत्ति थाए तो आप मते मेसेज करके पचारि पारे ठीक अछि तो एबे हमें डायरेक्ट फॉर्म को फिल करबो से पचारछन्ते आपण ए जॉब विषय कोठु जानिबो पाइले जॉब बोर्ड ना सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ना अमेजन एम्प्लॉयी रेफरल जो पाइले सेटु आपण क्लिक करबे थरन तो हमें सोशल मीडिया रो पाइले तो से पचारछन्ते कोन से केउ सोशल मीडिया पाइले हमें गूगल रो पाइलु तो आपन पर्सनल डिटेल्स एटी देबे फुल नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ आपण जेंडर तापर आपनकर सिटीजनशिप कोन रहिछि इंडिया नेपाल भूटान आपण एथिरो देबे तापर आपण डिजेबिलिटी ऊपर पचारछन्ती आपण कोनसी डिजेबिलिटी अछि कि जदि अछि यस नहीं तो नहीं तापर आपनकर एड्रेस डिटेल पचारछन्ती एड्रेस आपनकर फुल एड्रेस डिटेल्स देबे करंट सिटी कोठी अछन्ती जेमिति आमे बे बरहमपुर अछु तो बरहमपुर देबे तो करंट स्टेट पचारछि आमे ओडिसा हम देई परिबा ठीक अछि ए टाइप रो देई परिबा तो पिन कोड आपण पिन कोड देबे हाईएस्ट डिग्री डिग्री कोन रहि छै आपण सेठी डिग्री देबे तापरे पचारछन्ती ईयर ऑफ पासिंग कोन वर्ष पास होइछन्ती तो तापरे से पचारछि एजुकेशन टा को टाइप रो आर्ट्स कॉमर्स इंजीनियरिंग अदर्स और साइंस जदि ए भितर कोठी नय तो अदर्स भी देई परिबे तो कोनोसी काम करछन्ती एक्सपीरियंस रहि छै किछि तो एक्सपीरियंस अछि केते मास अछि देई परिबे एबे काम करूछन्ती कि यस और नो तापर नोटिस पिरियड जदि काम करछन्ती तो केते दिन भितरे जॉइन हे परिबे तो ओडे नोटिस पिरियड आपन देई परिबे जदि काम करथांती से कंपनी रो ना एठी लिखि परिबे आ सैलरी केते पाउछन्ती जदि पाउनंती ना करकी एनए करकी ना करि परिबे अदर डिटेल्स कोनोसी बैकलॉग अछि मते माने कोन फेल होइछन्ती कि जो एजुकेशन रे ग्रेजुएशन रे तो ये सब नो करि परिबे तो आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम काम करि परिबे कि जदि बिजनेस रिक्वायरमेंट किछि पडिला तो आपण कोन ओवर टाइम करि परिबे कि तो एठी यस नो कहिबे तापरे आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स एंड वीकअप्स रोटेशनल शिफ्ट आपण काम करि परिबे कि तो यस नो कहिबे आर यू विलिंग टू रिलोकेट एठी जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जायछि ऊपर आपण देखिले तो आपण सेही लोकेशन को जाय परिबे कि तो यस कहिबे तो तापरे आर यू विलिंग टू बी इन ए जॉब दैट मे रिक्वायर इंटरैक्टिंग विथ कस्टमर्स वाया टेलीफोन और ईमेल आपण एही जॉब जो रिक्वायरमेंट रहिछि फोन आ ईमेल द्वारा तम कनेक्ट करि परिबे कि एसर कहिबे तार आपनकर पैन कार्ड डिटेल्स आधार कार्ड डिटेल्स एठी डिटेल्स देबे केबे आपण अमेज़न रे काम करिसंती कि यस नो रे आंसर देबे एबे काम करछंती कि अमेज़न सहित तार आंसर भी देबे तापर आपनकर रिज्यूम फोटो एठी अपलोड करिवे एठी जो जो गुडा को एग्रीमेंट डिक्लेरेशन कहै छै आपण सेठी यस करिवे तापर सबमिट ऊपर क्लिक करिवे
ଯେମିତି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ। ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆସେସମେଣ୍ଟର। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜବ୍‌ଟି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ସେଇ ଆସେସମେଣ୍ଟଟି ଇନଭାଲିଡ୍ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି। ଆଉ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଜବ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜବ୍‌ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆର ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ରେ ଦେଇଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି। ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ର ଲିଙ୍କଟା ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ରେ ଦେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ।